Mam yura ya birba aidara animateur yam la tuma. On son waka si doc formation ha on ya VAD hindate yele ya animateur sen kenga teng fuga ntogon tu zaka ntogon tas koisi ti koisa to te ne ba science man sama pura ne animateur ko hitas ko ta modakti zaksa remba to science man sam ne koisa e sabala bon ti VAD hintu naw ken ningla mane animateur se gadan de ngbola tenga loktora on kodare la ko programa la via mazora ti mazora tar programa la animateur se gadan yikame tunda dare bu tenga loktora han to konta tenga loktora yara la saklinga yimi hama programa du to kon tu zaka ntas koisa ni wela ne yela taba ni fotu da zaka ye fo patigim ne bai tu da zaka ntas koisa morati fo koisa zugu ile ba to yimo manso santas koisa an to konsa sukura ne ba zulo ise tafle ben je ne ba uma fo koisa san su ko hele pore se ga ma na sebri sen za se vango to kon le ba ngol se to kon net ni hembe fo bilo wa to bo de charge de suivi et val san to kon ki hele pore bam me jetta me tas koisa tawre ati to kon tu sheba to kon to projet ni se do ko la projet to kon tas fo koisa ibarka